هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم آمين. عباد الله، نتوقف اليوم عند بعض المعاني والقيم التي ارتبطت بالهجرة النبوية الشريفة التي كانت البداية العملية للدعوة التي انتشر بها الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بنى الدولة على أسس ثلاث. الأساس الأول بناء المسجد، الأساس الثاني المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، والأساس الثالث المعاهدات بين المسلمين وغير المسلمين. ونتساءل لماذا ركز النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأسس الثلاث مع أن في الإسلام أسسا غيرها؟ الجواب أحبتي في الله أن هذه الأسس الثلاث هي أعمدة التعايش السلمي في جميع المجتمعات، وهي أساس ربط الصلة من جوانبها الثلاث. فالمسجد يربط صلة وعلاقة العبد بربه، والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار تربط علاقة المسلم بالمسلم، والمعاهدات بين المسلمين وغير المسلمين تربط علاقة المسلم بغير المسلم. فإذا تربط علاقة المسلم بمجتمعه. Louange à Allah seul, et que la paix et le salut soient sur le dernier de ses prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses proches et ses compagnons, serviteurs d'Allah. Je vous conseille ainsi qu'en moi-même la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez-le et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous observe et qu'il sait parfaitement tout ce que vous faites. Serviteurs d'Allah, on s'arrête aujourd'hui devant quelques valeurs et enseignements qu'on peut avoir dans la hijra du prophète sallam. Quand le prophète sallam est parti vers la Médine, il y a beaucoup d'enseignements à retenir de cette hijra. Et le prophète sallam, quand il est arrivé à la Médine, il a construit, ou il a fondé l'État musulman sur trois principaux fondements. Le premier était la construction d'une mosquée. Le deuxième, c'était de nouer des liens entre ceux qui venaient de la Mecque avec ceux qui vivaient déjà en Médine. Et la troisième, c'est faire un pacte avec ceux qui n'étaient pas musulmans. Et on peut se poser une question, pourquoi le prophète sallam a insisté ou bien a préféré, a mis ça en devant, et pourtant en islam il y a beaucoup d'autres fondements que peut-être nous on peut se dire pourquoi il n'a pas fait ci, pourquoi il n'a pas fait ça, pourquoi il a fait que ces trois choses. Sachez, serviteurs d'Allah, que ces trois fondements c'est la base du vivre ensemble dans une société. Et aussi, c'est la base de tous les liens qu'il puisse avoir entre la personne et tout ce qui l'entoure. À commencer par la construction de la mosquée, ça, c'est pour la relation entre le serviteur et son Seigneur. La deuxième, la fraternisation entre al-Muhajirin, ceux qui venaient de la Mecque, et al-Ansar, ceux qui vivaient déjà à la Médine, c'est pour nouer les liens entre le musulman et le musulman. Et la troisième, les pactes entre les musulmans et les non-musulmans,
c'est pour le vivre ensemble. C'est pour que le musulman puisse vivre avec toute la diversité qui peut l'entourer. حينما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان أساس تعامله وأساس دعوته التسامح والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة وجد فيها مزيجا إنسانيا متنوعا من حيث الدين والعقيدة. المهاجرون من قريش، المسلمون من الأوس والخزرج، المسلمون من الأنصار، اليهود، الوثنيون، العبيد وغيرهم. فما أحوجنا عباد الله إلى هذا المفهوم، مفهوم التعايش مع الآخر، مفهوم الاندماج في المجتمع، مفهوم المواطنة. كيف قدر النبي صلى الله عليه وسلم على التوفيق، وكيف وفق النبي صلى الله عليه وسلم بين كل هذه الديانات وكل هذه التفرقات التي كانت موجودة في المدينة وكانت ملازمة للمجتمع الإسلامي. يعني في نفس الوقت كان المسلمون يعيشون، وكان يعيش اليهودي، وكان يعيش النصراني، وكان يعيش البوذي، وكان الوثني. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم وفق بين هذه مختلف هذه البيئة التي كانت مزيج متنوع بين المؤمنين بدين والوثنيين، بين المسلمين واليهود، بين الموحدين والمشركين. ما أحوجنا عباد الله، ما أحوجنا لهذا المفهوم في زمان اختلطت فيه المفاهيم وانقلبت فيه الموازين. ما أحوجنا للعودة إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نستقي من معينها ونأخذ منها العبر ونتعلم منها الدروس. ما أحوجنا في زمان هانت فيه النفس البشرية. إنسان يظن أنه على حق وهو على باطل، ولا يعلم من الدين شيء، ثم يتصرف على حسب هواه. ومن يتبع الهوى فقد غوى. Serviteur d'Allah, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est installé en Médine, il a fondé un régime basé sur la diversité et sur le vivre ensemble en paix. Et par là, combien ont-nous besoin? Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ces valeurs, de comprendre ces valeurs. Dans un monde où toutes les choses se sont mélangées, il y a une totale confusion. Il y a des musulmans qui ne comprennent même pas leur religion. Il y a des gens qui agissent au nom de la religion en croyant qu'ils font de bonnes choses, mais au fait, ils sont en train de détruire cette religion. Le prophète sallam, quand il est arrivé à la Médine, il a trouvé une diversité, une immense diversité. Déjà, il y avait ceux qui venaient de la Médine, les musulmans de la Médine. Il y avait déjà des musulmans en Médine. Il y a des juifs en Médine.
Il y a des gens qui ne croient pas, des athées qui ne croient en aucune religion. Et tout cela vivait ensemble. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il fait pour que les gens puissent vivre en paix? Est-ce qu'il leur a demandé d'exterminer tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui? Non. Des juifs vivaient et ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Côte à côte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des voisins juifs. Quand tu marchais quand tu te promenais dans un marché, à l'époque, en Médine, tu peux croiser ça c'était pendant la période, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'apogée, au summum de la croyance, quand les gens connaissaient bien leur religion, et bien quand tu traversais, tu pouvais croiser le juif, tu pouvais croiser le athée, tu pouvais croiser celui qui, je ne sais pas, croit en quelle divinité, et tout cela vivait ensemble. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il fait pour qu'il y ait une paix qui règne dans cette société? On a besoin, serviteur d'Allah, de retourner, lire et comprendre la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut s'instruire. Et vous verrez, il y a de l'enseignement que vous ne pouvez même pas imaginer. Comment tu vis, comment tu dois vivre avec l'autre. Comment tu peux t'intégrer avec l'autre. Comment tu peux vivre avec l'autre, même tout en n'étant pas d'accord avec ses opinions. Tu n'es pas obligé d'être d'accord sur tout ce qu'il dit, mais tu peux vivre avec lui en paix. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de vivre en paix et d'être juste avec les gens qui ne te veulent pas du mal. Il est où tout cet enseignement? À ceux, moi, je parle à ceux qui croient comprendre l'islam. Il est où cet enseignement? أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى. عباد الله، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كان عمادها السلام وأساسها التسامح، فكان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع غير المسلمين على هذا المبدأ. كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة والموعظة الحسنة، ولم يختل يوما صلى الله عليه وسلم عن الرفق واللين في قول أو عمل، عملا بقوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وبهذا المنهج النبوي القوي أسس الإسلام مبدأ التعايش مع جميع الطوائف على اختلافها، وكان يدعو إلى التعارف والتعاون والتسامح. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأين نحن عباد الله من هذا المنهج النبوي؟ أين نحن عباد الله من هذا الهدي الذي يدعو إلى التسامح والتعايش ويحرم القتل وترويع الأبرياء؟ وقد مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم جنازة، فوقف صلى الله عليه وسلم فقيل له إنها جنازة يهودي، فقال صلى الله عليه وسلم مربيا لصحابته ومبرزا لقيمة النفس الإنسانية بغض النظر عن انتمائها، قيل له إنها جنازة يهودي، فقال صلى الله عليه وسلم أليست نفسا بغض النظر أن يكون يهوديا أو نصرانيا، أليست نفسا؟ هذا تكريم للنفس البشرية، هذا تكريم للنفس البشرية، فكيف بمن يقتل هذه النفس؟ يقول عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس لم يقل نفس مسلمة أو نفس نصرانية أو نفس يهودية، لا، النفس في المطلق إطلاق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هناك عدة مفاهيم أحبتي في الله، لا سيما في هذا الزمان التي اختلط فيها كل شيء، يجب أن نعيها ونفهمها ونستوعبها. الهدي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام الحق في كلام ربنا عز وجل، ليس في كلام فلان أو علان، وهذا هو الحق يتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما في المسجد النبوي، ودخل عليه وفد نجران وهم نصارى لعقد معاهدة، فحان وقت صلاتهم فقاموا ليصلوا في المسجد النبوي. فبعض الصحابة استنكر هذا الأمر، فسمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا صلاتهم في المسجد النبوي. ارجعوا إلى كتب السيرة فستجدوا هذه الواقعة، لا تفهم من هذا. هذه سماحة الدين، هذه سماحة الإسلام. نعم، تشبث بدينك بثوابتك، لا تتخلى عن دينك ولا تتخلى عن ثوابت الدين، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ويخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. هذا كل من لم يمسك بسوء أمر من الله عز وجل أن تقسط له وأن تبره. وأنت تعيش في بلد اليوم، تعيش الحمد لله، تصلي في مسجد، لا يمنعك أحد من الصلاة في المسجد، لا يمنعك أحد من أن تشتري كتاب قرآن تباع في كل أماكن، مكتبات إسلامية باللغة الفرنسية وباللغة العربية، وتعيش الحمد لله في أمن وأمان. كيف الإنسان تخول له نفسه أن يجني على نفسه وعلى جميع الأمة الإسلامية وعلى جميع المسلمين الذين يعيشون في هذا البلد؟ لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى الهجرة إلى الحبشة، ما كانت الحبشة؟ كانت بلد نصراني. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى الحبشة، أن يهاجروا إلى الحبشة، وذهبوا الحبشة. ماذا فعلوا هناك؟ قتلوا الناس، استقبلوا وكرموا وحفظت حقوقهم. ماذا فعلوا؟ قتلوا، روعوا الأبرياء؟ لا والله، لأنهم تربية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم علموا المنهج النبوي وعاشوا
مع النبي صلى الله عليه وسلم وتربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يعني يأتي إنسان في بلد يعيش فيه في أمن ولك حقوق تؤدي واجباتك ولك حقوقك محفوظة سواء كانت مع المسلم أو غير المسلم تحفظ حقوقك، فتأتي وتروع الأبرياء. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الحمد لله نحن نعلم أن في هذه المدينة الحمد لله شبابنا صاحي، شبابنا واعي، ولكن دوركم أن توصلوا هذه المفاهيم للآخرين. كل أحد منكم له دور وله واجبات، وهو أن ينزع هذه يعني الأخطاء وهذا الخلط عن الآخرين. ربما هناك آخرون يعني يتبنون أفكار أخرى، فأنت واجبك أن تقنعه وأن تعلمه سماحة الإسلام وأهمية الاندماج في مجتمع تضمن فيه حقوقك، ومجتمع يعني منذ سنوات والمسلمون يعملون بجهد على إرساء يعني مبادئ تخول لنا بها المساجد وتعطينا الفرصة حتى نصلي ونقيم شعائر الدين في بلد غير مسلم. والحمد لله لما وصل المسلمون إلى هذا يعني الحد، وصلوا إلى هذه الدرجة ولله الحمد، يعني يأتي البعض ويريد أن يهدم ما قام به أسلافنا على مر السنين. هذا والله العظيم يعني من الخبل بمكان. سمعت الله le prophète sallam quand il s'est installé en Médine, la base de son appel était un appel de sagesse, un appel de paix, de sérénité, du bon comportement avec les musulmans et les non-musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala dit, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens vers les sentiers de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. De la meilleure façon. Et la meilleure façon est loin d'être les tueries, est loin d'être de terroriser les innocents. Avec ce comportement, le prophète sallam a fondé le concept du vivre ensemble, le concept de la vie de la personne dans la diversité et de l'intégration de la personne dans une société qui n'est pas forcément homogène. Une société qui est diversifiée. La société de la Médine, c'est une société diverse. Il y avait les musulmans, il y avait les non-musulmans, il y avait ceux qui croient en une religion et ceux qui croient en rien de tout. Il y avait les juifs, il y avait des esclaves, il y avait tout. Il y avait tout. Il y avait des tribus qui étaient en conflit. Le prophète sallam, avec le bon comportement et la bonne parole et la paix, a réussi à réunir tout cela et à en faire une société soudée, avec sa diversité. Chacun a ses propres croyances, mais ils vivent tous ensemble, en paix, en cohésion, en harmonie. On n'est pas des machines, il faut qu'on soit tous pareils. Non, on peut être opposés dans l'opinion, tout en étant amis, tout en vivant en paix. C'est les faibles qui vont vers la violence. C'est les faibles qui prennent la violence comme moyen pour imposer leurs opinions, ou bien pour dire voilà, je suis là pour essayer de s'exprimer. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez.
le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Où sommes-nous de toutes ces valeurs? Où sommes-nous de cette compréhension de la religion qui interdit les tueries, qui interdit de terroriser les gens? Où sommes-nous de tout cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il y avait des funérailles qui sont passées devant lui, il s'est levé sallallahu alayhi wa sallam. Alors on lui a dit au prophète, c'est les funérailles d'un juif. Regarde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il enseigne à ses compagnons la vraie religion. Il leur dit, n'est-ce pas une âme? N'est-elle pas une âme? C'est une âme. Mis à part sa croyance, mis à part qui elle est, mis à part qu'est-ce qu'elle faisait avant, mais ça reste quand même une âme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de lui faire du mal. Cette âme humaine, l'homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré, mis à part ses convictions. Où sommes-nous de toutes ces valeurs, de toute cette compréhension? Une fois, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la mosquée, en Médine, dans sa mosquée, et il y avait un groupe comme des ambassadeurs de Najran, c'était des chrétiens. Ils sont venus pour discuter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était l'heure de leur prière. Ils voulaient faire la prière dans la mosquée. Alors certains compagnons ne voulaient pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a autorisé de faire la prière des non-musulmans. Ils ont fait, en la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait leur prière dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Où sommes-nous de tout ça? C'est vrai que d'Allah, on a besoin de revenir en arrière, de retourner voir la biographie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les enseignements de la religion, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est une parole véridique, c'est pas la prophète ou telle, la parole de tel ou tel. Non. Retournez aux sources. Votre religion, elle ne se trouve pas sur Internet, votre religion se trouve dans le livre, le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les livres des savants. عباد الله أسأل الله السميع العليم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في ديننا يا أرحم الراحمين، وبصرنا بعيوبنا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام كيدا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا